पाकिस्तान पर तुर्की लिंक न्यूज कट परवर्ती प्रसंग दिल्ली ब्लास्ट मामला रे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बोली ये धीरे धीरे स्पष्ट है बेले वर्तमान तुर्की लिंक टी सामना को आसी गोटे टेलीग्राम ग्रुप रे जोग देबा पूर्व डाक्टर मोहम्मद उमर डाक्टर मुजामिल शकील तुर्की जाइथिले आतंकी डाक्तरी गैंग को भारतर विभिन्न स्थान रे रहिबाकू हैंडलर परामर्श देथिबा तदंतकारी टीम हाथ में सूचना लगिथिबा नै चर्चा होउछि। या पूर्व ब्लास्ट मामला रे पाकिस्तान लिंक आसीथिला महिला डाक्टर शाहीन शाहिद गिरफ हेबा परे पाकिस्तान लिंक आपाततः स्पष्ट हो जाइछि। शाहीन शाहिद गाड़ी रू एसल्ट राइफल जबत करा जाइथिला से गिरफ भी होइछि। लखनौर मूल बासिंदा शाहीन शाहिद डाक्टर शाहीन शाहिद फरीदाबाद अल फलाह विश्वविद्यालय काम करुथिला। शाहीन रो गिरफ्तारी डाक्टर मुजामिल शकील रो घनिष्ठ संपर्क रही तेणु फरीदाबाद अल फलाह विश्वविद्यालय उभय काम करते कहुच्छी से समय मुजामिल सह संपर्क बढ़ी एवं से चरमपंथी विचाराधार आड़कू ढली तदंतकारी संस्था जानिबा को पाइछंती जे शाहीन को भारत में जैश ए मोहम्मद गोटे महिला शाखा खोलिबा को दायित्व दि जाइथिला। जैश ए मोहम्मद महिला शाखा जमातुल मोमिनात मुखिया होची मसूर अजहर रो भौणी सादिया अजहर। शाहीन रो आतंकी लिंक खबर परिवार को किंतु स्तब्ध करिथिबा कथा कुहा जाउछि किंतु पूरा जना पड़ुछि नेटवर्क बिछेइबा पई कि भली सेठी हफीज सईद चेष्टा करुथला जोथि पई भौणी जरिया रे भारत रे शाहीन को माध्यम करी अपराधिक बा आतंकवादी नेटवर्क खोलिबा पई योजना करथिला एवं ए प्रकार रो योजनार एभली योजना चक्रांतर किभली परिणति आमे देखुचे दिल्ली ब्लास्ट। आम अधिक आलोचना करबा आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर निहारजन दास जोड़ी डॉक्टर दास स्वागत करबा आलोचना। आमे तुर्की कथा जहाँ जानिछे जे सेई तुर्की को आमे सहाय्य करथिले जेतेबेले भूमिकंप होइथिला किंतु सेई तुर्की रे जदिओ एर्दोगान कर जो मंतव्य विभिन्न समय भारत विरोधी अभिमुख्यता चर्चा होइछि किंतु एठी जो भली स्थिति होइछि तुर्की रे मध्य आउ पाकिस्तान तो सहयोग करि आसीछि आतंकवादी को तुर्की रे मध्य से भली घटना कथा कहा जाई पारे कि जोथि पई मुकम्मिल हो बा जो उमर हो एमाने सेठू मध्य किछि हैंडलर को जरिया इनफॉरमेशन पाउथिले। देखंतु कथा होछि जे तुर्की एवं भारत मध्य जदि आमे देखिबा जे तुर्की बारंबार जेतेबेले ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज अच्छी बा जेकोन से फोरम रे बारंबार भारत विरुद्ध रे काश्मीर को पाकिस्तान सहित सपक्ष रे कही तुर्की बारंबार ताकू इश्यू को उठेबारे केबे भी हेला करिने एवं सब सर्वोपरि आपण देखंतु आपण जोटा कहले कि जेतेबेले तुर्की रो गोटे प्रकार प्राकृतिक विपत्ति पड़ता बा जेतेबेले भूकंप कथा कहले सेतेबेले भारत तरफ अकुंठ चित्तरे तुर्की को सहायता दि जाइतला किंतु ता परवर्ती समय आपण देखंतु 22 अप्रैल पहलगाम घटना परे पाकिस्तान एवं ऑपरेशन सिंदूर जेतेबेले तुर्की रो जो ड्रोन पाकिस्तान भारत विरुद्ध रे व्यवहार करबा को मध्य से कथा आसले तुर्की पाकिस्तान सपक्ष रे जेभली भाबर आमे देखिचे जो केतोटी हाथ गणती देश पाकिस्तान सपक्ष रे ठिया आइतले सेते तुर्की थला तेन तुर्की रो एनिमोसिटी भारत विरुद्ध रे सेटा सर्वविदित एवं एसई परिप्रेक्षी रे पाकिस्तान को सहायता करबा पाकिस्तान जेतेबेले काश्मीर कथा उठेइची बा प्रसंग उठेइची सेतेबेले ताको समर्थन देबा सेटा तुर्की रो गोटे चिराचरित वैदेशिक नीति हेई पारे बा जहा हुए एवं भारत तो सेतिपाई निश्चित भाव रे तुर्की सहित तार जेभली भाव रे तुर्की को तार जो प्रकार जणेबा कथा डिप्लोमेटिक चैनल रे भारत सेटा करिछि किंतु कथा होछि जो वर्तमान लालकिला विस्फोरण प्रसंग रे जो मानक कथा उठिछि ता पूर्व अल फला विश्वविद्यालय कथा उठितला सेथिरे आपण देखिबे जहा जहा वर्तमान किछि किछि जो गणमाध्यम रे तदंतकारी संस्था माने प्रश्न को जो माध्यम रे कहा जाउछि बा जो गणमाध्यम तदंतकारी विशेष सूत्र किछि खबर देउछंती
कि एई जो माने आपण मुजामिल कथा कहले आपण उमर कथा कहले ହୁଁ एमानंकर जो दुईटी राडिकलाइजेशन बा राडिकल टेलीग्राम ग्रुप रे ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବା ସେମାନେ ତୁର୍କୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁର୍କୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ରେନ୍ ୱାସିଂ କରାଯାଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ସାହିନ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ଲିବରାଲ ଲେଡି ଥିଲେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଡିକାଲାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ ମହମ୍ମଦର ଯୋଉ ଭାରତରେ ୱିମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲିଙ୍କରେ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯୋଉ 2900 କିଲୋଗ୍ରାମର ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁ ଜବତ କଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ବା ତାକୁ ଛୁପେଇବା ପାଇଁ ବା ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ ବା ଡେଲିବରେଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉ ଯୋଉଟା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ସାହିନଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଲେଡି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉ ଭାରତୀୟତା ଆମ ରକ୍ତରେ ରହିଛି ସେମାନେ କେବେ ବି ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ শাহিনকু যেতবে দায়িত্ব দিয়েছি সাদিয়া সেঠু মানে হাফিজ সঈদর ভৌণী সাদিয়া সঈদ যে তুমি এটি গোটে উইমেন্স উইং খোল মহিলা উইং খোল তা অর্থ পুরা কিভাবে আতঙ্কবাদ কার্যকলাপ করা যায় এবং আতঙ্কবাদী মানসিকতা কিভাবে শাহিন নিকটরে রহিলা তা হি স্পষ্ট করুছি। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହଉଛି କାଶ୍ମୀର ସ୍ପେସିଫିକ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ସାରା ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ୟାକୁ ବିଛେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ତୁର୍କୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯଦି ତୁର୍କୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ତୁର୍କୀର କିଛି ଏଥିରେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା। ଆମେ ଦେଖିବା କଥା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭାରତର ଏନ୍ଆଇଏ କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଅପରେସନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ শাহিন কথা କହିଲେ ଯୋଉ শাহিন ସନ୍ତାସବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରାଡିକାଲାଇଜେସନ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଆଇଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଡିକାଲାଇଜଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ କଣ କଣ ହେଇଛି କୋଉ କୋଉ ଜଣେ ଜାଗାରେ କେମିତି ସେମାନେ ରାଡିକାଲାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚୟ ସେଭଳି ରହିଥିବ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଏମିତି ପେଶାରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା ତା ହିଁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଯେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଅଭିହିତ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ହାଫିଜ ସঈଦ ନେଟୱାର୍କରେ କେମିତି ଆସିଲେ ସେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନିହାରିଣୀ ଦାସ ଆଲୋଚନା ମତାମତ।